आदिमाय शक्ती परब्रह्म जगद्गुरु सेवा भाया जेता भाया रामचंद साथ सती सामका माता दानसूर बांबालाल महाराज हा बे ए महाराष्ट्र हितकारी देवतुल्य वसंतराव नाईक साहेब ए समाजेन भक्तिरो ज्ञान बतायवाळो योगी तपस्वी रामराव बापू આજે રે હોડી ટાંડેર નાયક કારભારી છે ડાય સણે શેરો નમણ કરતો હોય लगेच कार्यक्रमाची सुरुवात करेवाळो छु आज रे कार्यक्रम निमित्त रामचंद सात महाराजेर भंडारेर कार्यक्रम वाह यार बदल हमार होड़ीवाड़ हमार बापू टीवी चैनल यूट्यूब चैनल मालक दिनेश यादव उसी प्रकार हमें कने प्रेम देवाड़ो हमारो अंबादास भैया काटखेड़ा वालों एंदेर शेर शब्देन मान देता आतेर मंडळे वाले शब्देन मान देता आता उपस्थित वेगे ये मैं काही बोलता बोलता शब्देर आप शब्द वे जाए तमार समझन माफी करियो आतरी आशा लेताड़ी लगेच कार्यक्रम में शुरुआत करे आज मंगल नाम तुम्हारा प्रभु रे जो का गावे मंगल होत सदा है मंगलहारी कृपा तुम्हारी रे जो चाहत दिल को दोत सदा तुम्हारा नाथ सुमंगल हो हरे रूप तुम्हारा निराम है टुकड़ा दास कहे भजता तुमको नित पावत मंगल निर्भय जगद्गुरु सेवालाल महाराज की जय मुखी जगदम्बा देवी की जय लाल महाराज की जय शाम की मातो सरी की जय रामचंद सात महाराज की जय श्री राम राम महाराज की जय तुल्य वसंतराव नाईक साहेब की जय गुरुदेव मानिक महाराज की जय आज के आनंद की जय भाई सब संतन की जय सगुणा माओ चराचरी वास करेवा गुरुदेव चैतन्य आदिमाय शक्ति जैन सेवा भाया भला हवे तोन हाक मारू सगोळा मावेली वाह 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 सरळ कर लजा रकाड मेरी माया करताळी हाओ अमित हवे आज वडील माई पेलो कार्यक्रम भाऊ आपलो पहिलोच बापू देखीस काही काही शेवटेर नाही जाव पहिलोच नको उसी प्रकारे हवे हमारा हर घड़ी हमें कार्यक्रम में सहकार्य करे वालो वाह हमारो संदीप भैया हवे बोरखेड़ी वालो सुंदर आसो कार्यक्रम की दो हवाल वाह 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 शिक्षण वाघिणीचा दूध आहे वाह 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 जो पिल तो गुडगुल्या शिवाय राहणार नाही खरोखर शिक्षण में ताकत छ पण हुडी टाणे मुकाबला में ताकत छ मुकाबला में ताकत छ भ्या हां जत्रा मुकाबला करे ओतरा पिसा दत्त में ने
हा जत्रा काय थंडेगार बोलियो रात्री 12 वाजता दबाव कारण गाम खूप देखो हाँ भकम गाम देखे हुडी सरी को नामांकित तांडो छेनी छेनी कतीच छेनी काही हुडी रोडचा आहे तांडे में वाह 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 वा वा हाँ देखियस तू भी नवे मिला डिलिव्हरी वाटे तीच वाटे तीच ओस रोडचं हवे करता है सुंदर हवाले महाराज भजन बोलो हाँ सुपर बोलो हाँ वाह वाह अब काही हवे गामचं हवे नहीं जैसा जैसा देश वाह वाह वैसा वैसा भेस वसो भेसर काढून आगच जरूर करण हवे ओ सेवा बहन वंदन करतानी हवे मुंड्यांगीर कार्यक्रम सुरुवात करे वाचा सात समुद्र प्रमाणान छेनी गोरमाटीम सेवा भाया श्री को देव छेनी सेवा भया श्री को देव छेनी 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 करण आज तम हमजे गामो गाम भजन बोल रे चा हवे उपकार केर छर हाँ याडी आणि बापेरो आणि सेवा बाहेर उपकार वाह, छे. वाह, वाह. करण व बापून वंदन करतानी हाँ विषय सुरुवात छे विषय सुरुवात करे वाचा वाह 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 रूढी आजो रे बाया एक वरा तारे सारू दुरा ना भाया रे भाया रे बुढ़िया जोरे बाया एक वरा बुढ़िया जोरे बाया एक वरा तारे सारू दुरा ना भाया रे रुड़िया जोरे बाया एक बना रुड़िया जोरे बाया एक बना तारे सारू जुरान ना रे भाया रे तारे सारू जुरान ना ए सेवा भाया हवे तोन सारी गोर गावण्या बोला रे सारी समाज तार मोरे नाही वाट देखरो रे बाबा वाह, वाह, वाह. तो अवकरण के गोची के गोची हा हवे आता तोन कत दंड उगो भाया हवे नी हा हवे रे आबे लकस तू समाज में आए कोणतीची? करताय तोन थामार समाज वाह बोलारो छे वंदन करो कररो छे. भजन को आमीन हवे. रुड़िया जोरे बाया एक वरा तारे सारू दुरा ना भाया रे आओ के ना परदरे गो तारे गोरु ना इशारो दे गो गोर बलावत माया जनवना गोर बला रे सभाया जनवना तारे सारू दुरा ना भाया रे रुड़िया जोरे बाया एक वरा तारे सारू दुरा ना भाया रे हा चालू विषय पर लोभीवंत संस्था पारत हवे संत लोभीवंत बापू सामती चालू विषय पर हवे 101 रुपया बहुमान देने धन्यवाद धन्यवाद करण भजन को आमीन वाह 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 हाँ हवे. आओ के न पर जरे गो जरूर. तारे गोरु न इशारो दे गो हवे. हाँ हाँ. गोर बलावच बाया जनवना वाह 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 गोर बला रे बाया जनवना तारे सारू जुरा नैना भाया रे वा वा तारे सारू जुरा नैना करण हवे एक डावला तर टाइम अपुरो छ हाँ 20 मिनिट झाली लादेर तू पिसा असूच फर्याचा देर हांबी करण हवे हाँ आओ भजन को आमीन वाह वाह हाँ? हवे करण हवो अमित वाह वाह भजने समोर काढ ध्यान हा छ हाँ? ध्यानात छ हा बाते ध्यान भजन व्यवहार हा चालेल वाळो जा सार रात हा करण हवे भजने साम ध्यान रखड भाऊ करण भजन केरो छ वाह, वाह. रुडिया जोरे बाया हे कवडा कनाई
હા. સાત સમુદ્રે પ્રમલાણ છે ની હા અને ગોરમાટીન સેવા ભાયા શ્રી કો દેવ છે ની દેવ છે ની વાહ ખરોખર હવે અમિત ઔ ભાગ્ય કોનાला લાભે આય છે વાહ સત્કાર્યાત વે જાता जाता છે से ખરોખર जरूर जना भारताबाई ने बुलाए थे बुलाते मजना कार्यक्रम में शुरुआत कर रहा तो हाँ शुरुआत જ व्यक्ति जना महाराज ये टेज दे के ना आए तो वाह 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 पण आज ये टेजे पर हाँ बोल रोज नंबर लाग गो जरूर है हाँ करण हाँ बनी भगवान ने रास खुदा की लाठी आवाज नहीं देती भगवान दिल्ली गलीरो मन क्या वाह दिल्ली में पूछा चल दिल्ली में पूछा दे छ पूछा था छ करण हाँ बे जीवने में आता नहीं बिया वाह 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 खरोखर हाँ बनी मन क्या एक में के राचो दकाई छ दखाई छा मन क्या ना हाँ बे एक में के राचो जन ना दकाई नहीं तो આપણો ભલો વેઈ નહીં વેઈ ની આપણે કેરી સારું ગડાદર ખોદે હવે તો ગડાર માં હા આપણ જ પડે વાળા આપણે જ પડે વાચા વાહ એકદમ ઔ સોનેરન લોખંડેર વાત ચાલુ ચાલુ સોનેરન लोखंडेर વાત ચાલુ लोखंडेर વાત ચાલુ दोयरी बी दोईर વાત चालू હવે जना सोना अनकाचा लोखंडेर હા निरे लोखंड ઔ तो कुटाचं कलागो मळनेर महाराज कला लागतो मळनेर तार आवाज आवाज कला भा चिर चिर बरकावची कला तार आवाज मळनेर आव धन धन आवाज आवाज कला हा ब आणि मन कुटच कलागो हा जना तो बरकावनी मार आवाज का कमी आवाज कला हा जना लोखंड को वना हा कोण नि सोनो हा ए सोनो तो एक बात को काय कलागो कनी कनी हा हा ब तो न कलागो हा हमारो कुटच हा लोखंड महाराज कला लागतो कारण तार आवाज हा कटी जाईनी कमी आवच हा ब आणि हमेने कलागो हा लोखंडच महाराज लोखंडच ઉપર થી ધન કાતા સર કલાગો करताणी बरकाव चार कला लागो करताने हमारो आवाज आवाज हा कलागो तमार बी बरखारच पाडी जा सारात हा? हुडी हुडीचे मग काय आज पेट धापको आम्ही ते पब्लिक एन देखता नाही धापगो कोण तमार तो बाटी जिराव छो धापगो करन के केती वच काय महाराज आतो आतो वेळ वेगी आम्ही 6000 लीजो जी मग फुकट जी गए आतो आतो वेळ वेगी हा दर्शक वेळा वेगी हमें नातो हा मार्गर बळद जाव ये पडगो आज हा हम काय येगो बळद ये पडगो बापरे हा. करता येतो नि वेळा वेग काय और दूध काढेन टाइम लागी बळदेर हा शामळो काय दयाराम भ्या बळदेर दूध काढो के महाराज तू काय सोगो काय પછી બોલતો જો ની कुणसो बाईची ब्याती जादव છું मैं हा जादव છું कुणसो जादव जादव છું मैं हा बस कुणसो जादव बा विष्णू जादव एखादी बादावत છું हा बादावत कटे ते आहे घरती घरती धेरा घेतला घरती पत्कती द्या बेन तो आज आता रिसान का भेटो वेरो काय येगो तुम्हाला काय लढाई मडे वेग घर तोन मार वहिनी कुठे हा, काय येगो बात नियम करे ना हा बालेर मारा सुंदर असो भजन गाय वा 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 हा हा ब जेर बदल हा बनी धन्य वेगी पब्लिकेन वा 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 मस्त चिकाटन बेटेज वही बी हा मुकाबला मांगरेच मुकाबला दो बेटा गामच मुकाबला डायरेक्टर साथे नितर તમે ચાર નહીં દેઈ ની हा હા पेट्रोले पुरतात देई नी पिसा पिसा के तक तळ करे वा 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 पिसा तो भगाम कमाली पिसा खूप कमारे जा एकदम पिसान सुकून छेनी चेनी चेनी रोज 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 बरकारेचा हा दररोज पिसा कमारेचा एक धन घर छेनी तुम्हारा आशीर्वाद देती. चेनी चेनी दररोज बरकारो महाराज रोज रोज हा गामो गाम दररोज फररोज एक धन घर राणी कसे सारू कसे सारू अरे नामे सारो फर्रेचा काय जे नामेरो कामच फक्त पिसा असू फर्रे देरतो बी हावनी कारण जीवन अनमोल सर वा, वा, वा. पुन्हा मळे वाळो छे छेनी, छेनी. जन्माला आयला हेला आ आणि पकाला वाता वाता मेला मरे वा छे वा 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 काहीतरी नाम करता वाचा जगर माई जरूर आज देखनी देखनी उडीवा छे भत आणि बारमिनार ही कार्य मनाव हा भंडारो मनाव लाख लाख रुपया खर्च करायचं 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 हा हाव आणि भजने जागा आपल्याला भरण निकळे कोणी आहा. हा जे चावच हा वसो छेनी मळो कोणीच वा वा हा हा बनी दिया हुई भी वसो काही हरकत छेनी 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 एकदा मन क्या रणांगणे जर उतर गे हाव तो चालतच हा हा व हा हा बातूच पडत धेर एकदा ट्रेन जर डेपो माहिती छुटी बे सुट घेतो डायरेक्ट स्टेशने पर थांबत हा हा व करण आओ मस्त जोड सापडे ना बढियाच बढियाच मंडळी आचोच हा તમાર બાવડી મસ્ત દકારી દોરી સારખી જ છે પડો તો બાતા બુતી આપ काही बात पडे वाळत भ्या બાતું જ પડે લગાવ તમે ને हा हा जीवन अनमोल सकरण छ. भजन गाय वाचा वा 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 हा आओ वेळ कमी छामी कमी છે कमी समाचार मोठो छ हा व जीवना मारो छ बारे दी बारे दी गेला तो गाला लाले दी जीवना मारो छ बारे दी बारे दी गेला तो गाला लाले दी रे गरम रोज मारे दी बारे दी गेला तो गाला लाले दी रे जीवना मारो छ बारे दी बारे
एकरण गॅरंटी छे नी छे नो गॅरंटी जीवन छ छ छ पुन्हा तम हम आता भजने ना जाया करता नहीं गॅरंटी छे रे ब्या हियर गॅरंटी छे छे नी तरी हा बा मन क्या जीवन में आटाणी वा 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 दी जनेर जीवन मोळ तरी हा, हा. दूर दूर करच हा बनी हा हा ये जीवन में आता हा दूर दूर कर रे छ कते तरी तम हम सदे रे जावा वा 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 हा? हा कधीतरी मस्तंग बोलून चले जावा ओरे सर जीवन मोळो छ મળો છે હા? આવો का आवनी ये वदार उष्णाला मेलेचा केरी कंदी तरी वा 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 वन आज देर छ હવે आणि या भजने माहिती आज હા કાहीतरी લેર છે देर छरबिया હવે ની लेवाळ भकम छ ભકમ બેટે છે देवाळ कमी छ કમી છે કમી છે हा? હવે आणि या भजने माहिती देर छ વાહ हा? હવે ની तारा गाडे रटाटा टुटारो के नी धणी करून लागे छ સમજ કરો माऊली नाम काय तमार इंदल महाराज इंदल महाराज. इंदल बापू धणी करमेलोच કોણ इंदल बापू ધણી करमेलोच બાપરે हा તું पंडित महाराज धणी करमेलोच ये मैं धणी कुळकुळ करमेलोच हाथ ऊपर करो भ्या તમજ છો દીતીન ઉભ્યા જણા ધણી તમજ છો દીતીન જણા ધણી વાળ બાકી કોઈ बापू धणी करमेलोच होते धणी करमेलोच उभे आहे धणी करमेलोच गौरव तू ગૌરવેન તો 500 ધણી જ કહે કો घरची काय धणी करून लागच તો ના मनी धणीच કતરાટ ધણી તો ના तू संदीप यान करला संदीप महाराज यान करले बोरखडी आळे मग हा તમારો જોડ સોબત એવી अरे धणी करे सोयी આવ मन ज्ञान मार्ग कळे नाही કળે ની કળે ની ज्याने सद्गुरु नाही केला વાહ त्याचा जन्म वाया વાયા गेला गेला सद्गुरु बिना सापडे न सोय હા धरावे ते पाय હા આદિ દયા છે आदितयाचे વાહ વાહ हा હવે गाम खूप सात्विकच बिया જરૂર हा સાત્વિક ગામ છે भयानक सुंदर असो गामचं पुस्तक વાહ चालू कर माही વાહ 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 नामांकित गामचं छ छ छ हम्म. जरा नाम જ હુડી जे नामचं हुडी વાહ हम्म. હા આतेથી લાગીच महाराज जोर लुडी हा सुरुवात आतेથી विच मको मुकाबला जुडी म्हणजे महाराज लुडी होते ती लागीच नी हुडी सय पर्यायचे पर्याय છે ની. कतनी चालू विषय पर हाँ, हरिभक्त पारायण हमारो मामा हमारे सोबत आमेलो छ सुंदर असो भजन करे छ ओरे समती 51 रुपया बहुमान दिने धन्यवाद ओसेच प्रकारे रो तानाजी भिक्कू सिंग पवार यांदेर समती 21 रुपया बहुमान दिने धन्यवाद हा विलास पवार देवा जाधव ढोलकी वाले ना यांदेर समती 50 रुपया बहुमान दिने धन्यवाद चालू विषय पर्याय संदेश परम चव्हाण यांनी सांगितले 21 रुपयामुळे धन्यवाद धन्यवाद हा? सुदाम वालू पवार ये मामा सम सुधा 40 विषय पर 21 रुपया बहुमान दिने धन्यवाद हा बे. जीवना मारो चाबाडे दिवाडे એરમાઈ આઉટ હાતેર મળો છે વાહ આઉટ હાતેર મળો છે મળો છે શબ્દેરો घेवान देवान चालू રેવાળો છે ચાલે વાળો છે એમ આઉટ હાતેર કોણસો મળો છે જો કોણ સંદીપ બે આતાણી કેવાળો છે હવે શબ્દ રૂપી મુકાબલા આવે વાળો જ કરણ કેરે છે હવે ની હા એરમાઈ હવે એ 3.5 હાતેર કાયરમાઈ કયાર મઈ આઉટ હાતેર મળો છે હા હા હવે એ મળેર તો કોણ રચના છચ ભગવંત કરમેલો છે કરમેલો છે હા હવે ભગવાન ચાર ખાણી બનાવેલો છે ચાર ખાણી જેરમાઈથી પેલ ખાણી કુણસ મરચ હવે પેલ ખાણી કુણસ મરચ છે વા તાણી મહારાજ કે આવ મહારાજ આજ કેવાળો છે હવે કરણ હવે ગામचं बी आવો છું હવે ની કરનું હાનું માંડું લાગે છે માંડવું લાગે છે, કરણ જીવડા કસો મળો છે કસો મળો છે હા હવે આઉટ हाथ का मानव दे વાહ भगवान ने तुझको दिया જરૂર खाया पिया सुख से सोया
नाक जमाना खोया वाह सुंदर भगवान घडी मेलो चर वाह 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 विचार पण किती हा बरं कसो घडी मेलो चर कसो? हा बरं. तारा घडे मा चोर झपरेच भगवान घरे मेलो वाह. येरमाई छो चोर जपरेच छो चोर हा जपरेच लुट लुटन खारेच 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 हा वाह 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 साधू संत के आधी मन घ्यावा हाती हा मग पुजावे गणपती मग पूजावे गणपती वाह वाह वाह. હવે કટાણી વેળેરો બંધન છે. અમારો સૂચક ટાઈમ દીનો જેલ બદલ ધન્ય માનું છું આણો લાગર દયાળુ તો નયા